introduction, no, to my presentation. And this afternoon, hopefully that I can able to impart to you my knowledge and experience with regards to the industry, no. So I've been in industry for 2 years in geothermal power plant, and the rest is in the academe na dihan ako sa PIT. So that is way back 1998 to yes, 1998, 1990, 2000, 2008, 2009. So dugay-dugay na gyud nga panahon nga dito ko. So I've been assigned for in maintenance department. Nag-rotate ko dito, rotation. So i-rotate namin sa maintenance department as mechanical aid. I was assigned in welding department, in mechanical department. Kana diha ko na-expose no sa ako experience. Hopefully no nga di na lang nako langanon kay na-introduce naman ko ni Sir Wendell, maka hatag po tagamay. But honestly no, di kayo ko prepared aning presentation nako kay na-busy ko sa ako requirements no sa ako device sa research. Pero nakoy gamay nga ma-impart gihapon sa inyo. Hopefully this is beneficial gihapon sa inyo pag trabaho, no? Og makahatag yun og idea unsaon ninyo sa pag trabaho yun, no? So let me check no kung okay ra ang ako tingog before I start. Okay ra ba ang ako tingog? Madungog ra? Or kinahanglan ako og headphone? Sige, butang headphone na lang ko kay sigdi inyo dunggan. At let me ask also kung ang inyo major. So unsa gani mga major ninyo? Okay, ang ingon ni Sir Wendell, ang power plant kuno og automotive. Automotive and power plant? Hello? So please respond no, ulit no nga naagid mo. Automotive, sir. How about the other? So may mga major ninyo, ha? Tanan automotive? Sir, automotive. So that I can electrical, sir. Able to Electrical, sir. Electrical, automotive. I can able to use my illustrations that fit to your major. Okay? Sir Ronald, excuse so me. Let me present to you. Sir Ronald, yes. Me. Sir, I would like to yes, sir, Sir Wendell. Sir, few minutes kay while nag-session ta diri sir, napo ko'y klase po sa akong undergrad, then maminaw lang pod ko ninyo basin mahibong ka ba nga mo mawa ko pila ka minuto. Okay. Okay, kaya Sir Wendell. No diri, problem. Napo ko diri ay session sa Pikas. No problem, sir. Sige sir, thank you sir. So, okay. So, electrical, automotive, maora ang major ninyo? Hello? Everyone, please respond kay para maka-kuanta. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sige. O, kana. Respond lang ta, ha?
para makahibaw kung ano pa mo. Yes, sir. So ako i-present karon ang atong topic. Okay, so is it clear sa inyong mga screen ang ato first slide sa atong Yes, sir. PowerPoint presentation? Yes, sir. Gaya man, sir. Okay. Okay, so very good. So I know this is not first time you to encounter with this topic about maintenance practices, but let me check no if you have idea with this topic no about maintenance practices. So perhaps some of you are assigned in a maintenance department while the other also may be in operation diha sa inyong pagtrabaho. Then naana mo idea niini. So di na kaayat ang malisod sa pag discuss no with this particular topic about maintenance practices. So do you have idea no or can you able to sense practices no daghan? So can you identify what are maintenance practices? That's just to ko ano kay kada exam nato na maginay pre-test. Ako lang ma-check nga nabatay idea aning about atong i-discuss karon. So maintenance practices. So you say maintenance practices o daghan no nga maintenance practices that we can able to apply no in our particular field of specialization kung asa ta sa electrical, sa automotive, no sa power plant. So naa gid nay maintenance department, and then with that particular department dili gid ning mawala ang mga practices diha ni ana no? So na ba mo'y nailhan or nasabtan or maka-identify ba mo og mga maintenance practices diha sa inyong field? So kinsa may makahatag sa ako og usa ka maintenance practice? Naabay makahatag og example of maintenance practice that is already applied no sa atong maintenance sa atong trabaho? Maintenance. Sir, check up sa mga makina. Di amo day si Jimari. So salamat kayo kay di amo day ako estudyante una no. So di na ni bag-o nga topic sa ilaha kay na discuss lang po nila ako. But hopefully ma-refresh mo niya aning topic ako i-discuss karon. So but I do not know the other no. Kung naka-take up sila niya. Pero it's good nga makakuanta, makahibaw tanini sa wala pa. So check up of machineries no? Or inani na lang no. Can you describe maintenance in a simple term? In a simple term. Saan niyo pag-describe kining maintenance in a simple term? Simplify nato kay ang maintenance pagod is a broad term. So saan man to pag-simplify niini about maintenance? This is a technical term no. But we can use in a layman's word
kung unsa ni ang maintenance. Unsa may mga simple kaayo nga term with nga atong magamit no with this term maintenance. So ato ni pag brainstorming usa kay para anindot kay ning natay interaction gyud sa atong discussion. So unsa man nato ni in a simple term pag define ang maintenance. Hello, wa bay makahatag? So maintenance, ako na lay mo kuan, no? Ako na lay mo hatag og usa ka simple term that refers to maintenance. Okay? So maintenance is lain nga term nga atong magamit ni is restoration. Restoration. When you say restoration, this particular asset, physical asset, ato siya i-restore. No? From its status, no, physical status, unsa siya, so ato siya i-restore, no, to make it to let it perform it. Where are patterns used? So in industry, in sheet metal industry, no? In sheet metal industry, what do you mean by this? Sa pag-supply, pag-manufacture ni anang kanang gitawag nato mga puthaw, mga seal, no? Kanang gitawag nato mga scaffolding, kanang mga tubo, kanang mga lain-lain pa, no? They make use of pattern, by the way. Then even in packaging industry, these are also used but so called as pattern. Let's say for example, tagaan ta mo idea. Kadiyot lang. Hello, by the way no, nawagtang si Sir Ronald kadiyot na. What lang ta, mabalik na si Ronald ha. Murag na. Okay, sir. What lang ta. Okay. Kay padong na to sugod naman ta ka ba kung unsay kuan ning burn out or something ingan ano. What lang ta. So packaging industry. Hello there, na pa mo? Okay. In packaging industry, one of the most purpose, no? One of the most reason why some of the industrial nga mga tao, no, mga businesses, they make use of packaging. Why? Makita dito ninyo na ma-attract ang tao tungkol sa packaging. Otherwise, with respect to the color, no, some are not attractive, but most of the object or most of the industry, no, with respect to patterns, with respect to box, no, with respect to the packaging, they make use of those attractive colors for us to be able to attract that certain object. Yan ang example. No? Kana sa mga tamingon nga kana siya na pattern. Sir, wala ko may idea kung kana siya na by pattern. Yes, maybe. But as of now, I will let you know why is it happen. No? By the use of this we may say nga gigamit siyang pattern. Why? Gikan sa flat na surface, no? Gikan sa flat na object or gikan sa raw nga material which is Okay, so I'm back. So sorry kaayo na wala nga ko net.
Okay, so let's continue. So maintenance, no? Once again, referring to restoration. Or is there other term, no simple term that we can use for maintenance? So kung mayong gaitag restoration, it is referring to maintenance. So what else? So I'm asking you, no? Pag-ref. Kung naabay simple gamit. What? Refresh. Mr. Antonio De Leon? Yes, you Pag-refresh, have sir. something to say? Refresh? Pag-refresh. Yes, sir. Refresh. So, maybe, so mao gyapon no, restoration or restoration na term. No? Refresh. Sa mga automotive, no? Unsa may gigamit ninyo nga term sa maintenance. Nga kasagaran malitok, no? Diha sa pag trabaho na to kay sa automotive permanente ni nilang trabahoon. No? So they are always speaking of maintenance, they're always they can always hear no nga moingon ang ilang mga ang ila chief mechanic probably moingon nga ato ni i-replace ta ni. Oh. So maintenance also in simple term is replacement, no? Replacement of parts, replacement of components, no, which is defective, no, component. So what else, no? Napoy ang automotive, moingon po sila nga ato na i-repair, sir. O, repair ta ni. So maintenance also referring to repairs. Moingon po sila nga, sir, ato ni servisan, sir. So maintenance also referring to servicing. Okay? So para masabtan ginato kung unsa ang maintenance, because I don't want nga sige lang ko ano istorya sabi sa inyo about maintenance pero wag ginato na sabtan unsa mo gigipasabot sa maintenance. No? Sa eskwelahan na to, permanente lang ta padunggon no sa atong mga instructor nga housekeeping. Housekeeping. Di pa ta mo trabaho, housekeeping. Humag trabaho, housekeeping. So that is repairing also to maintenance, di ba? Oh. So naapoy daghan pa non mga term nga pwede nato magamit sa maintenance. Cleaning, sa pa kanang paglimpyo no. That is maintenance also. Housekeeping, ako gingon ganiha. Troubleshooting. So that is also maintenance, no? Maintenance work. So, daghan nga magamit na to about the term maintenance. We can use the term, a simple term to be used for maintenance. Okay, so our objective for this virtual meeting no is first we can able to or you can able to identify the types of maintenance practices. So that's why I'm asking first no so wa pa ta nagsugod maka-identify ba mo og sa laing-laing klase sa maintenance practices. And then so ato na masabtan karon. We can able to describe no the types of maintenance practices. So ma-describe na to. Ila na to, masabot na to. Unsa ni nga mga types of maintenance practices. Then lastly, apply the failure mood and effect analysis in troubleshooting. So this is the very important application to the maintenance work. No? Kining unsaon na to pag-apply ang failure mood and effect analysis. Okay?
So by definition, maintenance is to ensure the physical assets of device or equipment will continue to fulfill their intended functions. So it can able to ensure, we say ensure na ang ato physical asset, ang ato equipment, device, machines, no, can able to continue kung saan iya function. They can able to continue its intended function. For example, na atay mga sakyanan, so hopefully puhon makatrabaho ta, makapalit pud ta og sakyanan, no? Unya ato ni ma-apply ang maintenance sa ato mga sakyanan. So of course, kung if we purchase a brand new car, no, maayo pa na siya, wala pa na kaayoy maintenance dako, no, maintenance cost because it's brand new. But if we have that, no, that car naanay ihatag sa ato nga maintenance manual, no? Sir, kini siya is 100 kilometers nga dagan nimo, so you change oil na 1,000, you change oil ana so on, no? Naana sa manufacturer's manual, na sa manual, no? Technical manual sa sakyanan. So imo na siya kitaon, no? Naa diha. So maintenance actually is that is to ensure, no, our physical asset, pwede mo na siya ang physical asset, pwede mo na siya facilities like sa atong mga balay. So naatay mga work areas diha, atay kitchen, atay kuan, pwede na nato ma-apply ang maintenance diha. Housekeeping diha sa ato mga balay. No, any physical asset, dili lang kay mga any equipment, instruments, device, machines, engine, nato ang sakyanan ang physical asset. But it's referring to all, no, physical assets. We can apply maintenance so that it can able to continue its intended function. So, ato gini siya i-apply, no, in our work area. So by the definition of Wikipedia, niingon siya diri, the technical meaning of maintenance involves functional checks, servicing. Mo na ako giingon sa inyo ganiha mga simple term, no, that refers to maintenance. Checks, that is checking, no, servicing, repairing, replacing of necessary devices, equipment, machinery, building infrastructure, and supporting utilities in industrial, business, and residential installations. Okay? So that is referring to maintenance. Mo na gipasabot sa maintenance by definition. So nga rin na ta sa types of maintenance. So makahibaw na ta karon. So sa akong gipangutana sa inyo that can you name a type of maintenance practice? So ato na ni mahibaw-an karon. So first, makita nato nga there is a type of maintenance practice what we call corrective maintenance. So what is corrective maintenance? That is referring to a reactive maintenance. When you say reactive, you perform maintenance already when it is already failed. There is already failure. So you apply only by the time nga naa na ang failure sa imo physical asset. Nanay failure. So that is corrective maintenance. Meaning, you wait the time that is already there is already a failure of your
definition, seaming is the way on how we attach object, especially mga thin sheet metal nga mingon ta nga wala na gamit tayo og asa man kana bang mingon ta nga dili na magamit og papilit, dili na magamit og lansang, so mo ni siya ang seaming, no? So kini let's say for example kini mo ni siya para sa sukod, no? Ila ra nang itakdo ang isip ka tumoy, no? Hinge, no? It's a folded overhand edge on a piece of metal. It should be the finish of, no, of rough, sharp edge of metal set and to strengthen and improve the appearance of the project. So ngani gipilo, no? Gihim siya. Pero gidouble, no? Tapos mas emphasize na seams are used to fasten sheet metal section together using locks and repeats, no? So ngana siya para sa ani sila, no? Metal kanang mga portion nga kuan, kanang mga makaingon ta nga dili sila mogamit og lansang, dili sila mogamit og straw kay kuan man siya, dili man siya pwede straw kay kuan kanang kani dili siya pwede kay tight on. Okay, excuse for a while ha, kay na-defeat ka dito na kuan dito sa office. Ikaw okay. No? Nagining reality sa ato internet connection. Okay pa mo diha? Okay, sir. Okay. Okay pa mo, sir. Okay, sige. So let's continue. So secondly, for the types of maintenance practice is preventive maintenance. And this type of maintenance can be described as scheduled maintenance. So when we say scheduled maintenance, there is particular time that scheduled time that we apply maintenance, no? So that is a preventive maintenance. There is particular schedule, that there is particular planned time scheduled maintenance. And then thirdly is what we call predictive maintenance. This can be described as instrument-based controlled maintenance. So using instruments. So unsa may mga instrument class? Unsa may mga instruments nga ato gamiton diha sa ato maintenance, sa ato mga equipment. So can you name instrument that being used, no, in a particular equipment, machine, diha sa atong mga engine that can able to predict, no, our physical asset that needs already maintenance. Aba mo yung mga instrumentong makita nato or pwede nga or nahibawan nga diha sa kini nga klase nga maintenance. So hatag ko ninyo. Diha sa atong mga sakinan, di ba natay dashboard? Dashboard. Yes, sir.
dashboard. So when the battery is not good, no? When the battery is not good, musiga na siya ang battery diya sa ato dashboard, ang suga sa ato dashboard nga naay battery nga sign, symbol. Musiga na siya. If there is no charging sa ato battery, musiga na siya. And that is an instrument. So mo nang gitawag siya predictive maintenance because the maintenance is not handled by a person but the equipment itself. I-maintain na niya ang sakyanan mismo. No? Yan ang gipredict daan. Nga ops kini. Wala na ni fail na nga to battery, wala na naglubat na. No? So kana no? Instruments. Also using sensors diya sa plant on the power plant, no? Naanay mga sensors ang ato mga equipment. No? Mao nang naatay gitawag instrumentation and control department that in charge to this particular work, no? Predictive maintenance. Okay? So anha ta mo thorough ta diha when ato ni usa-usahon siya. Then the last one is reliability centered maintenance. Reliability centered maintenance or RCM. RCM. So hinumduman na nato RCM, reliability centered maintenance. Kasaligan kaayo nga paagi sa pag-maintain. So the others also call this one the best type of maintenance. That's why it is described as proactive maintenance. When you say proactive, naana yun, no? Makakita ganig possible na failure sa sakyanan or sa any equipment mo, machine, iya dayon i-troubleshoot. Iya dayong limpyuhan, no? Uy, hugaw naman ato limpyuhan. Uy, kinahanglan ni siya ma-replace, no? Nga part. So ato ni i-replace. Palitan ta nig pisa. No? Uy, hilis naman ang ato ligid. So ato ni pulihag ligid. So kana, no? There is a proactive way of maintaining any physical asset. Proactive, aktibo kaayo diha dayon. I-maintain ang usa ka butang. So let's come first to the first type of maintenance practice, which is corrective maintenance or what we call reactive maintenance. So this is described as to carry out maintenance when the asset equipment breaks down. So you conduct a maintenance on a particular physical asset when it's already failed. Nanay failure. Nakita nimo. Diha pa ka mo maintain. So just like in the picture, makita ninyo. Makita ninyo nga, uy, no? Buthan man ang ligid sa truck. Ibuto man ang ligid. So unsay makita nato diha. So probably hilis na ang ligid, no? Nakita na ang ply. Unta kung wala pa makita ang ply, no, diha kita na mo nga di pa paabton nimo nga naa na ang fly. Una pa ilisan. Kini siya murag ilisanan ni di nato paabton kay ang ato karga nining sakyanan is so heavy, and if we allow, no, this to happen without replacing a new tire, madisgrasya ta. We are near to accident. So you have to replace immediately the tire. So carry out maintenance when the asset or equipment already breaks down. So diha pa nimo ilisan. And that is a corrective maintenance, a very reactive type of maintenance. And then
maintenance of this particular practice is very costly. Dako kayo ang imo mabayaran ni. Taas kaayo ang cost sa maintenance. High cost kaayo ang maintenance. Of course, nanglitan, no? Just like this picture, makita nimo. What particular cost nga imong makuha ni makitaan? So may gasto ani. As you look at, no, the picture, an exploded kuano tire. So may particular cost ani. Of course, ang una ang ligid. Palit kag ligid. Ikaduha nga cost ana is labor cost, no, pag-replace ana. Ikatulo na pag laing damage ana, posible ang rim niya napilhong or na fracture, imo na po na ipa-welding ang rim. Ikaapat niya ana, possible ang bearing ana na damage. Oh. Kaya nga naman, nagdagan na, unya ni-explode. Ikalima, okay lang kung wala na makadisgrasya. Pero kung nakadisgrasya na siya og kung ano property, balay, uban pa, o dako kaya na nga cost nimo. Diba? Kay nag-trouble na diha sa dalan. So, this is very costly type of maintenance. Ako kaya ni siya of cost. And we do not want this to happen. No? Of course, there is time yun yung mo-apply ta og corrective maintenance. No? We can apply this type of maintenance practice because we are not perfect. No? So, ang tao dili perfecto. Yung naaso na ako ilisan ng kuan kay una like sunod na ko ilisan ng ako tire kay kwarta amurag kapoy man ko ilis. Daghang kaayo particular factor, no, factors that can nga maka-apply ta, no, niining corrective maintenance for some reasons. Okay, another one that describe this practice, no, maintenance practice, is run to failure. May nga nita run to failure class. This is a corrective maintenance, a reactive maintenance. Run to failure. We say run to failure, hala, sige, dagan, sige, trabaho ang imo equipment, ang imo makina, sige, trabaho, diba? Until the time ni fails ya. And that's the time you apply the maintenance to this particular asset, physical asset. So that is referring to corrective maintenance. Any question? So klaro ra ba? What is a corrective maintenance? Klaro ra? Klaro naman, Yes, sir. sir. Putlon nga subayin na to using pattern para mutuog gid mo nga moto si appearance sa object nga gigamitan og pattern nga inigsumpay dai niya ng ato na di ay, diba? Okay, so inigana na to, yes, na kuana sumpay. So kung imo na nasumpayan din ang iya punong top view is circular, no? Circle, diba? Circle. Pagka manhiman, kung imo nang itagilit, man siya forma, no? Mura na siya o kaman ingani diagonal
tapos makita gud nimo dinha nga sa pagporma niya na labi nagtubangan po na siya diri maka-create na siya additional nga form then maingon nita nga kana sa elbow no mo na siya pagpattern. So by the way ako siyang i-log out ang usa ka ako dito session ha kadiyot by the way. Hello, good afternoon once again. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, unsa man human na si sir? Pagtapos naman Pero yun, one sir. po. Ha? Ano ko sa galit na? Nawa na siya. Nawa man siya, sir. Number 1 po. Wala pa, sir. Bago po ito nakastugod. Wala pa, sir. Dagan pa yung slides to, sir. Sige, basta nag-brown out or something nga na ato lang sa pabuton. Okay ra? Okay na, sir. Yes, sir. Okay Balik naman, ka sir. patugsod, managingon na that's the reality, no? That's the reality of being. Yes, sir. Okay ra, sir. Okay. So, abot-abot lang ta kay mo balik rito si sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, ako lang saning ikuha ng akong kuan ha, microphone kay nagklase ko sa pikas. Okay, sir. Okay, sir. Sige. Mahuman na lagi ta kahuman ani. Kay Last na lang ni sir. murag sa akong tanaw, murag ko ano ni, ana na si Sir Ronald, balik si Ronald. Siya na lang ang last. Okay, Sir Ronald. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, sorry gid kayo kay ang ako net. Sige lang, okay ra sir. Bye. Okay, Okay okay, ra, sir. sir. Andamig tagana magpaabot kung gusto aka mo kuan. Balik ko no inyong tinig. Ayaw ha. Yes, ingana mi ka-loyal. Okay, so let's continue. Okay. So we are now in corrective maintenance. So again, no, it is described as run to failure maintenance. So we use the physical asset continuously until the time to its failure. So that's the time we conduct a maintenance. So that's corrective type of maintenance. So corrective maintenance na siya. So let's come to maglanga no. Come to the second no type of maintenance practice which we call the preventive maintenance or scheduled maintenance no. Preventive maintenance or what we call the scheduled maintenance. So maintenance action is carried out on a time or machine run based schedule that detect, preload, or mitigate degradation of component or system. So this is a time-based maintenance. So you say time-based, naa siya regular no schedule of maintenance. Na siya regular schedule sa maintenance. So just for example no, change oil ta sa sakyanan. Change oil ta sa sakyanan. So if we are doing that in a timely basis, so that is a preventive maintenance. Timely basis. So kung nagbase ta sa ato manual, manufacturer's manual or technical manual sa atong mga sakyanan or sa atong any equipment na naata, any physical asset no? For example lang ang sakyanan no? So na siya regular nga schedule. So kung dugay na ang imong sakyanan, time based na ka no? Tingali yun ka nga every month mo change oil ko sa akong motor or every 2 months mo change oil ko sa akong motor na ako'y pizza no? Let's say a second week of a month no, mo change oil ko sa akong motor. So that is a timely maintenance no? Na siya panahon kanunay regular maintenance, regular schedule of maintenance. So that is preventive maintenance no? So or machine run based. When you say machine run based, bago pa nga itong mga sakyanan, so every
every 500 kilometers nga daga nato change oil ta, and next 1,000 kilometers nga daga nato no sa ato odometer reading sa atong mga sakyanan mo change oil na pud ta ana, o sunod 1,000 o 2,000 change oil na pud ta. So inana, or even sa atong mga genset generator na siya ay machine run based schedule of maintenance, no? Pila ka oras atong gipadagan ng atong generator sa usa ka bulan, no? So kung moabot na og let's say 150 hours change oil ta. So naa na siya sa technical manual sa atong mga genset, mga generator. So it's good yun nga mo base ta sa atong maintenance in our technical manuals. Tungod kay lain-lain na ang mga atong mga unit, atong mga makina, lain-lain na siya. Although na ay common, pero lain-lain ang atong makina, lain-lain po ang naggama ni ana, no? Isuzu, Mitsubishi, Toyota, Ford, lain-lain na siya. We should refer our preventive maintenance in our technical manual. In our technical manual. So naara na, basaha lang na siya kung naamoy unit, or probably you are a mechanic, no? Yun mo na basihan ang pag-maintain niya na preventive maintenance in our technical manual. That is to detect preload or mitigate degradation. So then, sa dili pa siya mo abot sa iyang pagka worn out, no? So maagapan na nimo through preventive maintenance. Kung naata sa planta, naigitawag nila PMS, preventive maintenance shutdown. So that is quarterly. Quarterly, every 3 months. Ilan ang ablihan ng usa ka generator, no? Ang casing, no, ilan ng kung naay mga bali or fracture sa turbine blades, ilan ng i-reblade, no? Pulihan na siya og blade, lingon using GTAW, no? An specialized type of metal na gigamit, no? Reblade, kuhaan ng mga sludge sa ilawom diha sa turbina, kuhaan ng mga sludge, limpyuhan, no? Unya sunblast ang katong iya casing kay baga kaayo ang sludge, di matanggal og mano-mano lang, sunblasting. So that particular unit, ang generator, no, genset, dili sa napandaron, no? There is a preventive maintenance shutdown for that particular unit. So ang uban padaganon. But when this type of this unit conduct preventive maintenance, dili na siya kaandar, no? Impyuhan sana, i-restore na po na siya, no? Daghan ang paagi sa pag-restore niya. So that is a preventive maintenance. That is a time-based, machine run-based schedule. Kuhara? So what preventive maintenance is? Klaro ra ninyo? Hello? Yes, sir. Okay, so good. So may nang na-respond mo, okay? Yes, sir. Ibaw ko nga naapa mo. So another maintenance practice is predictive maintenance. Predictive maintenance, which described as instrument-based controlled maintenance. Instrument-based controlled maintenance. So maintenance technique, this is a maintenance technique that continually monitors the performance and condition of asset or physical assets using sensor devices and instruments.
Dili na ang tao maoy manually mo conduct og maintenance, but the machine itself naa na siya ay muhimo sa iyang maintenance. And that is the instruments, that is the sensors, no? That will be used, no, to perform its maintenance on the machine maintenance. So ang iya na kaugalingon. So like in the picture, makita na nato naa na siya sa control room, daghay mga monitor, daghay mga gauges, daghay mga sensors, no? Ug tuwa mismo sa site pod na ay sensors. Computers, they are using computers in monitoring the performance of the system. No? Kung machine operator ka, naagid ka diri magtutok, no? Pero kung plant mechanic ka, tuagid ka sa maintenance department. If you are an operator or equipment operator, diri ka magtutok. Pagbasa ani, pag-reading ani, if the equipment still functioning on its intended function. So diri gid ka magtutok. Sir, kalibog ba na sir? No. Nanay training kung saon pag-kuan na, pag-reading niya na. No? Kada adlaw, shifting ang mga operations, kitao na nila if the system is functioning well. No? Kung naay failure, ma-detect dahil nila. So kari nga system, no? Let's say pumping system, no, didto dapit, no? Sa pipelines, naay code ana mao ni. So adtuon dahil na sa mga maintenance. Mao ni ang failure diri, report dahil sa maintenance, call for a maintenance department to troubleshoot, no, conduct maintenance on that particular area. So what are the benefits of predictive maintenance? First, minimizing the time the equipment is being maintained. Okay, kung ato mo na manumanuhon og maintain, no, tudugay kaayo. Pero no, maayo kayo ang ato technology, we can able to use instruments that can able to detect, no, troubles sa system with the use of instruments that equipment himself can able to, or itself can able to maintain its own. So another benefits is minimizing the production hours lost to maintenance. Production hours. So instead nga kadtong nga time, no, maka-produce to og mga product, let's say sa kuano ato produkto sa mga planta na atay oil mill, mga oil sa planta, paper mill, produce og mga papel. So those are their products, no, that instead that time will produce, no, naanhay noon na laan sa maintenance, pag-ayo. So maka-minimize na. By the way, no, sensitive ko kayo tanaw sa inyong attendance kay lisod mo kayo kay din mga pinaiyaw pa din na di man gid manulog, pero anyway, ako na naman ang gidawat, no. Okay, next, pattern development in chapter 14 sa lain pang libro. Explain how pattern development is used in packaging industry. I guess sa to na nang isgutan. Identify the methods of processing sheet metals or sheet metal pattern. Kumana na. No? Describe the general principle of pattern development. Ato ko na describe. So another,
written reaction, dili video reaction, written na reaction. Para so may bawaan kung unsa nasabtan ninyo sa kuan sa session by the way. So kadto na pattern development ani. So akong kuhaon is para PDF. Okay. So patterns of or principle of pattern. So ano yung mga vocabulary? Pattern development, stretch out. Kay bawo na ta kung unsa na understanding pattern development. So to make such item, a drafter must go first through then as a pattern or pattern development. The pattern development is also called as stretch out or simply what's so called as development. So the pattern is the original part of the pattern development. So kung tibuok na gali siya, mo na siya gitawag og pattern development or the stretch out. Ang kanang pattern na development parehan ani, tanaw na itong laruhon. Pattern development ni siya or stretch out. Ganun gitawag na siya pattern development. Kung imo na siyang itaplo ilukot, the object or the pattern was also developed. No? Then, if we try to unbox or ato na what you call unwind, no? Then this would be the stretch out. I-stretch nimo, then Hello? Ayun ako, panahon na nga magpaalam. Okay pa di ay. Okay, so let's continue. So another benefit no for predictive maintenance practice is minimizing the costs of spare parts and supplies. Minimizing the cost of supplies of spare parts and supplies. So if you have the instruments no diya sa imong mga equipment no built-in nga mga instruments diya sa imong mga equipments, so wala kaayo kay maintenance cost. Wala kay maintenance cost. Changing of spare parts, replacing, repairing, wala kayo. That is because of instruments, predictive maintenance. So muna og giingon ganiha nga ang mga planta karon they are changing or they are shifting to a new or high-tech kaayo nga mga instruments, no? Replacing the manual procedure or process, no, way of production or operation. Ila gi-replacean na karon og mga sensorized na, no? Ila nagipulihan na siya mga instrument based controlled machines. So kung mag-trouble gani automatic dadon lang ng tibuok nga kuan kana siyang instruments or probably the device dadon dito sa kuan. So dili na sila mag-repair niya. Ang usagid katibukan nila dadon para pag-repair. So inana no? Of course it can it can save no. It is a savings no for the administration yun. Maka-save yun ang administration ani kung high-tech ang atong mga facilities. That is applying a predictive maintenance. So sa ato sakyanan, no, mga automotive, you are young mechanic, no? So naana na sa ato mga sakinan ang predictive maintenance. Naana na siya. So kung basihan lang nato ang atong sakinan na mga instruments, daghan na kaayo karong mga sakyanan nga mga lisod na ganig
i-troubleshoot lang manually nanglan na mga scanner no to troubleshoot the unit unya in failure pod sa mga di kahibaw aning paagi ha wa maka training kay lisod jud i-troubleshoot kay because they are using instruments in troubleshooting. So mao nang magka-trouble ang mga bag-o karon nga sakinan diretso dayon sa kasa. No? Diretso dayon sa kasa kay didto na i-troubleshoot. You will not do it manually. You have the instrument in doing that in troubleshooting the failure of the unit. So naagi na nanglano na siya. So that is predictive maintenance. And the last one is reliability centered maintenance or RCM, reliability centered maintenance. This is a proactive maintenance. And this is a type, this is gitawag ni sa uban the best type of maintenance because it is a proactive one. Diha dayon aktibo kaayo nga mo apply sa maintenance. What is that? By definition, it is a process used to determine the maintenance requirement of any physical asset in the operating context. So you determine the maintenance requirement on its operating context. When you say operating context, it is based on the manual. Aktibo gyud nga mo gamit sa technical manual diha pag-apply sa maintenance sa atong mga unit. No? So kung i-change oil na to every 1,000 mileage, no, diya sa atong mga odometer reading 1,000 kilometers, i-change oil dayon na to ang sakyanan. No? Di na to paabtog 2,000 kilometers ang dagan, una pa ta mo change oil. Kaya nga no, gitawag ni siya proactive. And then changing an oil, now lubricating oil sa atong mga sakyanan, kung mag-change oil ta, there is a procedure how to do that. And that is based on the technical manual. Dili ka magmaumao sa imong kaugalingon, kabisado na ko na unsaon, that is based. So kung ang pag-change oil na to, so pangutan-on pa mo, unsa may paagi sa pag-change oil sa sakyanan? What particular steps, no, or process that you have to do in changing oil of our unit sa atong mga sakyanan. Saon man be? So first, unsa may buhaton? Sa may mga Check the oil. Unsa? Check ang oil, sir. Okay, check the oil level. Check the oil level. Mao ginay unang buhaton kay makakaibaw ang level sa imo kuan gamay or dako, no? You have to check the level. And then you check the oil deterioration, no? Kung itom na kaayo or kuan pa, di ba? Imo i-check. So sunod unsa man buhaton nimo? When you change oil your unit. So ang gusto lang nako nga makuha na to nga naay proseso. There is a process in how to do that, and that is based on the manual. Mo na gitawag reliability centered maintenance. No? So dili ta magmaumao kung dili kita mao nag-imbento. Dili ta magmaumao kung dili kita ang naggama niya na. No? Kay na ay mas kaybaw niya na. That's why ang kaning ato technical manual, no? Owner's manual, manufacturer's manual,
is our Bible in determining its maintenance, determining its operation, determining its safety requirements sa paggamit niya ng sakyanan, tanan no naa sa technical manual nato. So we do the maintenance based on the technical manual. Unsay mga proseso niya na sa pagkuan or procedure niya na sa paghimo. So mo nang reliability centered maintenance, that is a proactive maintenance. No? Proactive type of maintenance. Okay? Mo na gitawag based on the operating context. Unsay konteksto niya, no? Unsay konteksto. And then when troubleshooting, napo na sa technical manual. Napo na sa technical manual ang troubleshooting. Unsaon sa pag-troubleshoot nimo sa makina based gihapon sa technical manual. Okay? So mo na ibuhaton na to mga mechanic, no? Young mechanic. Kaning mga electrician. Kalimot ko namon din mga young electrician dire. No? So usa may buhaton ninyo pag maintain sa mga kuano electrical installation ninyo saon man. So naarabatay RMA code, no? Natay RMA code nga unsaon pag-installer niya na, unsaon pag-maintain niya na. So base ta diha. Base ta sa mga code sa electrical regulations nato, national electrical regulations nato diha sa atong kuan, mubase ta diha, no? Unya kanang mga supplies nato, mga electrical supplies, no? Naapod na yung mga kuan manual nga usahay ihatag nga unsaon pag-maintain niya na nga mga materials, supplies and materials, circuit breakers, no, magnetic contactors, dia mga panel board, unsaon pag-maintain, unsay sa paagi sa pag-installar, no, how to check the installation. So base ta diha sa atong mga manual nya sa atong electrical code, no? So that is reliability centered maintenance. Ya, makita nimo din sa electrical code ang procedure unsaon sa pag apply niya ng maintenance. Mubasa gyud ta. So that's part of our job, no, to base our maintenance on the technical manual. No? So di lang kay mauhon. No? Okay? So inana. And then, mo kabalakan no, kay 11 slides ra ta. Gamay ra kayo ni siya. Nanata sa ika-8. And then, this particular maintenance practice, the reliability centered maintenance or RCM, apply the failure modes and effects analysis or FMEA. No? FMEA. Failure modes and effect analysis, FMEA, which is a step-by-step approach to identifying all possible failures in a design, a manufacturing or assembly process, or a product or services. So step-by-step approach for identifying a possible failures of any designs, manufacturing, assembly process, products, services. So naa siya ay procedure in troubleshooting. Naay procedure in troubleshooting. When you say failure mode, naana siya ay failure, no? Naana sa failure mode. And then unsa ang pag analyze sa effect ni ana, no? Analyze sa effect. So this is a procedure that is applied in a reliability centered maintenance. No? So sa man, if I'm asking the automotive,
So when the failure is hard start ang makina sa sakyanan, hard start siya, di ka start, okay ang starter, pero di magyapon ka andar, igura mo redondo, pero di ka andar, unsao man na. So na ay particular procedure niya na, and that is again we based our troubleshooting in our technical manual, no? Technical manual. So dili man sayop nga mangayo taog advice sa ubang tao, no? So may nakaagi na baka ani nga issue unsaon man ni nako pag ayo sa ako sakyanan, mao man ni ang failure niya. Di na sayop, no? That is basing our experience. Pero we do not neglect, no, the technical manual, because there using this type of maintenance practice, which is the reliability centered maintenance, dali ra nato matrabaho ang atong trabaho diha sa maintenance. Okay, now let's apply, no, sample of IFMEA, no, failure mode and effect analysis, no, and this will our last, no, activity nga ato karon sulbaron based on the IFMEA. So karon, no, ako giingon ganiya hard starting, ako ni gi screenshot sa technical manual sa this is 4GA1 nga Isuzu engine, no? 4GA1 nga Isuzu engine, pag deal sa hard starting nga makina. Okay, so morning step by step procedure, no, in IFMEA, the failure mode and effect analysis, no. Let's say ang trouble niya is hard starting. Yun sa man pag-describe ani, starter operates but the engine does not turn over. Okay? Starter operates, mogana kuno ang iya starting system, pero dili siya ka padagan, no? The engine, di mo dagan ang engine, no? Di mo operate ang engine. The engine does not turn over. So based on the manual, from the battery, if not good, no? Are you following with the picture? With this, Yes, sir. Yes, sir. Oh, this is how to apply the failure mode and effect analysis para ni sa automotive, no? Pwede gyapon ni nato makita ang iya principle ngadto sa mga electricians o sa mga welders, no? Pwede gyapon ni. Kaya naman tayo mga units sa atong nga gihandulan, gidala, no? Ato lang yung example kining sa automotive, no? Let's say the battery. So kung maka-start ang battery pero igura mo redondo pero dili makaandar ang makina, let's start with the battery. Check the battery. If the battery is not good, no, NG, so loose battery cable terminals for connections due to rusting. Kita ang iya terminal, no, battery terminal, the positive ang negative. Kung naay mga loose contact, na ay corrosion, limpyuhan na ninyo, imo na siya ayuhon effects, or if there is loose contact sa iyang sa iya bolt and nut, loose contact, pulihan na nimo, na illustrate na siguro, pulihan na nimo og bolt, no? If the terminals connections is not good, adto ka sa countermeasure, no? Clean or retighten the battery cable terminals. So naar na yung procedure day, no? Check the battery, and then if not good, trouble cause niya,
kuan ra day corrosion sa battery terminals, no? So if nakita nimo na corrosion, ang countermeasure nimo is to clean and tighten, lose contact, tighten the battery cable or terminals. So mao nang a failure mode and effect analysis. Imo gyud kitaon kung unsay root cause. You have to determine what really the cause of the failure and its effect. Okay? Imo na i-determinar. So karon, if another cause, no, trouble, no, if the battery is not good, the battery discharged or weak, okay, so another failure. Imo na po na i-consider. Uy, ang maayo man ang contact, no, sa mga terminals, so may corrosion, no, may loose thread sa bolt and nut, no. So ari na pug ka sa next, if there is another failure, cause of failure. Let's say the battery discharged or weak ang battery, no? So if battery is not good due to discharged energy, no, or weak ang ato battery, then adto ka no good gyapon, not good, battery is not good. Ang ato counter measure niya ni is recharge or replace the battery. Okay? So ang paagi niya na kung na-discharge ang battery, ato i-charge. Ato bubuan og electrolytes or distilled water and then i-charge na to. And then kung guba na gyud, bisan pag na fully charge siya, and then still pag crank na pud nimo, ma-discharge na pud adiotra, guba ng battery, you have to replace battery. Kuot na pug kaog 4,000 ka pin. Or 5,000 kung mayong klase, 7,000 pa gani. So another failure, no, nakita na pud nimo. Okay raman ang terminal, wa may rust nya, wa ray loose contact, di ra pud weak ang battery, no? So adto na pud ka sa laing failure, makita nimo fan belt loose or broken. So karon ang fan belt nimo kay kuan na, worn out na, kita ng ply niya, no? Kita na ang mga fiber niya sa ilalom. So you have to, so kung nakita na nimo nga failure, on sa may countermeasure nimo, you have to adjust. If adjuston ra, you have to adjust. Or kung panit na, worn out na siya, you have to replace fan belt. Okay? So ang original, kapalit ka og 500 kapin. Kung dili original, so adto ka sa mga 200 kapin na fan belt. Okay? So inana ang pag-troubleshoot based on the manual class. No? And then continue, if the battery is okay, continue checking the starter. Checking the starter. Nga rin na po ka sa starter. Why ang battery? Why problemas loose contact? Why problemas leak? No, leakage sa current. Okay ra, dili weak. Sa pato nga mga failure ato gikita ganiha, okay ra siya, no? Then adto ka sa starter. If the battery is okay, go to the starter. No? Starter is not good, NG, defective, ang cause, trouble cause niya is defective pinion gear. No? Oy, makaredondo tuod pero ang pinion gear buak man. No? Pinion gear nga mo engage nga to sa ato flywheel. Oh, so buak man, no good. So replace the pinion gear. Oh, replace the pinion gear. So kung may problema ang pinion gear, no? Arita sa lain na pud nga failure, nagpakita nga failure, no? Defective magnetic switch. Defective magnetic switch diha sa ato starter motor, no? So ang magnetic switch na pud ang problema, ang solenoid switch. Oy,
Pag testing nato karong mano-mano di man siya mo kuan mo pull, di man siya mo bira. Mo direkta nato sa positive ug negative, di man siya mo bira ang magnetic switch, no? So not good. So repair or replace magnetic switch. So pulihan ang magnetic switch. Kung okay ra ang pinion gear, okay ra gihapon ang magnetic switch, adto na punta sa laing failure. Ang laing nga failure, brush wear, weak brush spring. Diha sa starter motor, ang ato brush is wear or weak brush spring. Oh, carbon brush ra din problema. No? Kung failure ang ato carbon brush, unsa man, replace ang ato countermeasure, replace the brush or the brush spring. Oh. So, makapalit tag brush niya, usahay pod makapalit tag brush nga na spring. No? So, you have to replace that one. So, okay lang battery, okay lang starter, way problema, adto na punta sa engine. No? There is a step by step in dealing with this maintenance. No? So, adto na punta sa engine. Wa may problema ang battery, wa problema ang starter. You have to check the engine itself. Engine is not good, you have to check the piston, crank bearing, scissor, and other damages. Piston na ni problema ni, no? Crank bearing, no? So more day kay luag-luag na nga to kuan, no? Journal bearing di na mo kuan or ato kuan, no? Thrust bearing sa ato makina. Luag-luag na. Hindi na ka-start. So, if the engine is not good, no, the piston, crank bearing, makita ninyo, maobay diferensya, replace, no, repair and replace related parts. So, that is a step-by-step procedure in dealing the maintenance. And that is what we call failure mode and effect analysis. This practice is applied, no, in the reliability-centered maintenance. Kasaligan kaayo nga paagi. Dili pinaagi sa ato lang hunahuna or tumo-tumo, but based on the technical manual. Pwede po na nato ma-apply ang principle, no? Ya sa mga electricians, no? So, young electricians, makita na nato, you have to apply the failure mode and effect analysis. Kitaon nimo kung asa man ang root cause sa trouble, problem. Imo gid subayon unsang root cause. Pagkita nimo primero nga cause, kana siya? Primero nga cause, nganong maamay na ni epekto. So, epekto kitaon nimo or mao maning let's say connection, no? Mga loose contact na day problema, no? Sa inyong mga terminals, no? Loose contact. Uy, nganong nasunog man to ang kuan, nung nasunog man tong motor. So kitaon nimo ang root cause niya na sa failure. Nung nasunog man tong motor. Uy, ang problema day kay nga to gi-install nga wire day kay gagmay man. Oh. So you have to replace the wire. You have to replace with the wire nga that is suitable yun, appropriate wire kung pila ang iya load. Match siya sa iyang load.